हाँ हमारा बड़ भाई ना बड़ दीदी हाँ हाँ हमारा दीदी घर सब उल्टा पचार तू सीना चिन्ह सी आम घर जाए दी थर थर रही तापर आम चिन्हू ना आम 100 थर नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आप एक नूतन ब्लॉग रे दर्शक बंधु आज हूँ आमर भणजागर 21 ये हूँ आमर भाईना आम तो काली आसिले आप देखुए आम हूँ प्रकाश भाईना पुअर 21 आम आसू भाईना केते खुशी लगे वर्षा किंतु टिके असुविधा कर बहुत खुशी लगुच मो पुअर आज 21 है मोर बंधुवर्ग समस्त मुझे कि वर्षा पवन जो कहीं भी पर्यंत आसी ना किंतु भावुची निश्चित भाव पहुँच थैंक यू भाईना एक्चुअली बहुत परिश्रम होती काली राति सारा परिश्रम कर विश्वास करूँ आपण मैंने जान थे ये हूँ आम भणजा ए धन टे जनइलु ये हूँ आम दीदी ये हूँ आम भणजा पुअर 21 मु तो बहुत वर्ष पर आसिली 5-6 वर्ष हो बोधे मुझे आसी नी ना तुम एक तो आसनी है यहाँ हूँ बड़ झील दीदी आइलो स्माइल आज्ञा ये हूँ सान झील ये हूँ पुओ यहाँ हूँ दीदी ये हूँ आम भाईना दीदी पुओ से सब आमर झील मैंने सब आसते से सब शाशुघर जीवे तो सब लाज कर चोरी करपटे बस 2 जन बस सब जाक सब लाज कर कौन करिया हौ दर्शक बंधु ये तो जीवन आ कौन करिया आम काली आसिक जो हंतसंत हो वर्षा चलते देखिए बर्तमान आमर स्माइल कौन कह टे कहीदेलु टाटा टी करदे हाय करदे हेलो हाय नमस्कार हाँ कौन कहबू स्माइली परी कौन कहबू हाँ हाँ आई आम पुअर 21 माँ आम पुअर ना कौन ना नामकरण है ना किंतु कौन ना दे मुझे जानी आयन आर्यन आयन आयन दे आपण मैंने आशीर्वाद करंतु आयन रो जीवन शैली जमी उन्नतिकरण हो भल भल से भल मनुष्यटे हो आउ कौन ये चली सब आस धीरे धीरे आसला सी खाली चाउल ढारियार व्यस्त आउ तार काम किसी ना जाऊँ बाहर खुड़ी भल थी खुड़ी हाँ हौ ये खुड़ी घरे आइले हाँ आम तो भल थी बोलते आईच केते वर्षा हो देखु पूरा वर्षा रे पूरा अवस्था खराब देखु केते वर्षा विश्वास करें बहुत वर्षा हो वर्षार भी काम चलती प्राय आमर बंधु बांधव आसी ना आम फैमिली तो एपर्तंत आसी ना आम पलि आसलु आम कान्हार मोर पलि आसु किंतु एपर्तंत आम परिवार आसी ना बहुत दुख लगुच वर्षा जो रेट हो नई भी बढ़ी जाइए आसना देखिए आशा अच्छी आसवे बोली देखा जाओ कौन हो वर्षा केमती हो देखिए भाईना घर चलती तो सब यही तो गोटे खुशी मुहूर्त यात्रा छुट्टी पर मुझे डायरेक्ट ये आसी कौन करा यही तो भल पाया कौन करे टाणी आनला कौन करा देखो वर्षा माने सकाल संध्या जाए वर्षा हो भाईना अच्छा सब काम धाम चलती ये हूँ पसरा कंधमाल जिला पसरा ग्राम आउटे अच्छा आमर भाईना भणजा हाँ है चिल धन ये हूँ आमर भाईना जई माने भाईना झील एपटे भाई मान सब अच्छा भाईना जय जगन्नाथ ओहो जय जगन्नाथ यहाँ हूँ पसरा गाँ जो मुझे बर्तमान मुझे पढ़ुली यहाँ हूँ पसरा ग्राम देखा पसरा देखते बहुत बड़ जगह यहाँ टोटाल पसरा गाँटा पुणी आ तो दिशुनी जी सक्षम मुझे देखा आपको है यहाँ हूँ पसरा ग्राम पिताली मंदिर यहाँ हूँ पसरा गाँ मुझे छात उपरे है देख है यहाँ हूँ पसरा जो मुझे बर्तमान मो काका घरे यहाँ हूँ पसरा गाँ ये सबू
मोर पढ़ा सैला ये अष्टम नवम दशम 3 वर्ष ये पाठ पढ़ी जो देखी विवेकानंद हाईस्कल पसरा ये पढ़ुली छोट बेलर किसी स्मृति अच्छी आपण तो देखुं पसरा गाँ यहाँ कौन कर पहाड़ देखते बर्तमान समस्ते खाऊँ प्रबल वर्षा हो छता धरिकी जो अवस्था अच्छु बर्तमान खाऊँ बहुत हंतसंत हाँ पड़ू देखते है जगह ना ये बसापी है सब अच्छा बहुत हराण संडे स्कूल छुट्टी बोली ये होगला बर्तमान समस्ते खाई सारा आम सब खाऊँ ये आम काका ये हूँ गोटे सान भाई सिद्धांत ये आज मो सान भाई कान्हा ये हूँ आमर काका ये हूँ आम बड़ भाई विश्व भाई गोटे परिवार आम अच्छु बर्तमान समस्ते आमर भाई ना आज पुअर 21 2टा झील पर गोटे पुआ होता बहुत खुशी गोटे आरेंजमेंट होता किसी निजस्व बंधु बांधव को निमंत्रण करी खाया पीवार बंदोबस्त होता जी सक्षम से हिसाब से आम भी किसी सपोर्ट कलु ये सब चलती पसरा आम अच्छु कंधमाल जिला चका ब्लॉक अंतर्गत पसरा ग्राम बर्तमान अच्छु ये सब भाई सब खाऊ देख सब आरेंजमेंट सरला देलापर ये हूँ आम सान भाई सतोष सब अच्छा सी पड़ा आम पुना भाई हौ ये सब सरला कम सब सरला वर्षा छाड़ी बर्तमान समस्ते खाई जाऊँ बर्तमान देखो चल षंढ पूरा काली आम राति पशि जाइला पूरा देखो से गाँव पहाड़ अच्छी यहाँ हूँ पसरा देखा प्रबल वर्षा हो देखिए कौन कम तो सरला जाऊँ हाँ बंधु कह नमस्कार दर्शक बंधु सबू अपेक्षार अंत घटी जाइए बर्तमान बहुत अपेक्षार अंत घटला माँ मैंने बहुत भिजा भुजा उदा हो आसले फाइनाली आमर खाया पीवा सब सरीगला आज हूँ आमर भाईना पुअर 21 माने आम दीदी पुअर 21 2टा झील है गोटे पुअटे है जहाँफल पारिवारिक खुशी छाया भरी जाइए समस्ते खुशी अच्छा बर्तमान खुशी समस्त परिवार बंधुगण को डाकिकी किसी गोटे भोजर आयोजन होती जी आम भाईनार सक्षम से हिसाब से भाईना समस्त बंधु बांधव को डाकिकी किसी खाया पीवाई देती आउ ये हूँ आमर से परिवार देखो ये हूँ आम गोटे भाणीजी ये हूँ आम भणजा तुम देखे ये हूँ आम जे ये हूँ आम माँ यहाँ हूँ आम बड़ दीदी यहाँ हूँ ये जो आप देखुना झीटा को या सब नाट नाटर गोवर्धन हूँ आइला जो सी आइला ये पलि आइला तेणुक आम सब पलि आइलु मु 4-5 वर्ष पर जगह को आइली केबे आसनी सी जन्म है तार सरीगला आई पाइली ना सी जन्म है तार सरीगला आई एक्चुअली बहुत खुशी लगुच आम एत खुशी 2 दिन बसारे भिजी 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 कि खुशी आम कहीपर एक्चुअली बहुत खुशी लगुच भणजाटी आमर होती आ 2टा झील पर गोटे भणजा होती तो निहाती भाव में पारिवारिक खुशीर माहौल अच्छी से खुशी आम परिवार लोक अच्छा एपटे आम झील मैंने सब बस तो देखुं दर्शक बंधु आपण मैंने तो देखी फास्ट ब्लॉग रे देखी केते वर्षा आम नदी में आसलु आ फाइनाली ये पहुँचीचु खाया पीवा है वर्षार भी बहुत असुविधा टे है तथापि आउ किसी लोक आसी पाइले आम भावुँ ये कष्ट लगे आपण मन पटे केमती हो कहे आपण पटे केमती होम एपटे तो बुझे ये हूँ आम बड़ झील भाईना बड़ झील आउ सान झीलटा गला कुआडे मझिया शुई पड़ी बोधे ये तो अच्छा आम बड़ दीदी आउ है कौन कह माँ कह खुशी लगुच हाँ ये गोटे खुशी कथा मुझे जात्रा रही डायरेक्ट एपटे आसी गोटे दिन रहा आसी 5 वर्ष पर आज मुझे दीदी घर को आसी कौन करिया 5 वर्ष पर अंकल को देखी 5 वर्ष पर मुझे समस्त देखुची परिवार लोक घर को तो आसे बट ये आसी पारे ये पढ़ुली किंतु आसी पारे ना सब सांगसाथी बंधु बांधव देखा बहुत खुशी लगे आउ कौन कह ये तो आम जीवन आउ कौन चलती दर्शक बंधु आप भल पाया दिंतु मो वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट दिंतु आम जो झील अच्छी गोटे आप ब्लेसिंग दिंतु से पाठ पढ़ुची जमी जीवन में गोटे भल मनुष्य देव ये हूँ आमर सान झील ये हूँ बड़ झील भाईना ये हूँ मझिया झील
ତାପରେ ଏ ହଉଛି ପୁଅ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଝିଅ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନାତୁଣୀ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ସାନ ଭାଇ ଆମ ପରିବାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଆଣିପାରିନି ଦୁଃଖିତ ବର୍ଷା ବି ହଉଥିଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଶେଷରେ ଆସିଲୁ ପାରିବାରିକ ମା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ଲଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି ତ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହବ ପୁଣି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ 3 ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଆଣା ହେଇଥିଲା ଫାଇନାଲ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଯାଇ ଏଇ ଆମର ଭଣଜା ପୁଅ ଏ ଲୋ କାନ୍ଦୁଛି ଲୋ କାନ୍ଦୁଛି ଓ ହଟି ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା ଏ ନାଇଁ ଆମେ ସଇଲା ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି ଏ ମା କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ଆମ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ଆମର ଦିଦି ତାର ପୁଅ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖିଦେ ଯୋଉ ବର୍ଷାରେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଯିବୁ ବଡ଼ ବାପା ତାର ଏଇ ଗାଧେଇ ହେଉଛି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର ଝିଅ ସିଏ ତାର ସଫା କରୁଛି ସେପଟେ ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ସାନ ପୁତୁରା ଧନ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ ବଳିଆ କି ଜଗା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାଇନାଙ୍କର ଭଣଜା ଆମର ବି ପୁତୁରା ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭଣଜା ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନା ଏଇଟା କାହ୍ନା ଏଇଟା ତ ଆମର ସେ ବଡ଼ ଭାଣିଜୀ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଝିଆରୀ ଝିଅ ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ଆମର ଝିଅଟେ ହବ ଝିଅଟେ ହବ ଆରେ ଇଏ ତ ଆମର ଟିକେ ଖାଲି ମୁହଁଟା ଦେଖିଥିଲେ ଇଏ ଆମର ଦିଦି ଭାଇନାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରୋଷେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ଚିକେନ ରଡ଼ ପୁରା ଚିକେନ ପୁରା କାଡ଼ମ ଖାଇକି ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ବସି ଗୋଟେ ପୁଣି ହେଉଛି ହେଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଥିବ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେତିକି ତ ଅଛନ୍ତି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତିକି ଭାଇନାର ସମ୍ଭବ ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାଇନାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ କଲ ବହୁତ କାମ କଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି କେବେ ଦେଖାହେବ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପଢ଼ିଲା ଠାରୁ ମଝିରେ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଆସିନି ପୁଣି ଏବେ ଆସିଛି ପୁଣି ଦେଖିବା କେବେ କ'ଣ ଆସିବି ଏ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିକିରି ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ବଡ଼ାପା ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦେଲ ଆଉ ଗାଧାଅ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଝିଅ ମୁହଁଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଯେ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛି ଝିଅଟା ଆମର ସେ ନୂଆ ଆସି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ହେତା କି ନାଇଁ ସିଏ ଲାଜ କରୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପସରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇନାଙ୍କ ଘର ବଡ଼ାପାର ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ତ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାନ ଭାଇର ଝିଅଟେ ହେଇଛି ସିଏ ବି 21 ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପସରା ଗ୍ରାମ ହେଲା ହେଉଛି ପସରା ଏ ହେଉଛି ଆମ କାକାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭଣଜା ଗୋଟେ ହେବ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ ତମେ କ'ଣ କଲ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇ ଆମର ସବୁ ପରିବାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାନ ଭାଇ କାକା ଏଇଟା ଭାଇନା ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଇଟା ବି ଭାଇନା ସବୁ ଭାଇନା ଘର ହେବେ ଏଇଟା ଆମର କାକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ଅପା ଟିକେ ଦେଖିଦେନି ସେ ତ କାମ କରିକି ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ତ ଏପଟେ ବ୍ଲଗ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଟିକେ ପରିଚିତ କରୁଛୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା କିଛି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଆମେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର ଛବି ଗୋଟେ ବି ରଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପରିବାର ଚାଲିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯାତ୍ରା ଛୁଟିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଛି ଏପଟେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଆମର ସାନ ଭାଇର ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତାର ପୁଣି 21 ହେବ ସେ ପେଟ କାଢ଼ିକି ବହିଛି 12 ତାରିଖରେ 21 ହେଇଛି ଦେଖିବା ଯଦି ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ଆମେ ତ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇନା ଯାହାଙ୍କର ପୁଅ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ଭାଇନାର ସକ୍ଷମ କାରଣ ଏପଟେ ଆମର ପୁଅଟା ହେଲେ କି ଝିଅଟା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଦିଅନ୍ତି ତ ଯେତିକି ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇନା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଭୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇନା ପୁଅଟେ ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲରେ କାମ ସରିଲା ନା ନାଇଁ କୁହ
ହୁଁ ତ ବୋଇଲା ରେ କଣ କରୁ ଏପଟେ ହୁଁ ବୋଇଲେ ଜାଣିଥିବ ଆରେ ଅତି ଆଦର କଥା ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ କହିପାରୁନି ଏଭେଲେବୁଲ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ସୁନା ଫୁନା ପଇସା ନାଇଁ ଆମ ଏପଟେ ଦିଆକୁ ଥୁଆ ମାନେ ଜଣେ ଗଲେ ଜଣେ ଆସିବେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରହିଲି ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।